आज्ञा कांदुछंती आखेर धार धार लोह बही जाउछि हेला हेला कले प्रभु कोन दोष करिछि मु कि अपराध करिछि काहे कि आज आपण मते एते बड़ शास्ति देले कोन पई प्रभु मु आपणक निकट रे किछि भूल करिछि हेला हेला ना आपणक सेवा रे केते बेले त्रुटि करिछि जे आपण मते एते बड़ शास्ति देले बापा रानी आज प्रभु को चिंता करुछंती आपण मानकर कवि सूर्य बलदेव रथ किशोर चंद्रानंद चंपू आज्ञा पटल क्ष पटल हेला हेला गोटा पद प्रभु को आज डाकुछंती रानी चारु देवी चिंता करुछंती प्रभु को नाय क्षमान अढ़े कियारिया कंपो आज आस पाला वाला आस हे आस आस पाला वाला की तम डाली हांडी फटे गुआ जी कार डाली हांडी फटे माने दिन दिन तीनटा गाना आसीबे आ कोन आज बादी न ना भगवान ये पाला हमर सिंगल रु आज तमे सारिले एठो पाला सारी के काली बरगड जीव बाद पाला गाइबो ना अनुष्ठान कोन बाद पाला मन चाहिए पाला ये सिंगल रु बळौती बादी की पाउनु कले हे मोर ज्ञानी समाज रानी आज्ञा चारु देवी कांदु छथि भगवान को मालो चिंता करू छथि कले हे क्षमार अनुपम पदाता कोन दोष करिछि मु की अपराध करिछि काहे कि आज आपण मते एत बड़ शास्ति दउ छथि दंड दउ छथि काहे कि प्रभु आपण दया करंतु काहे कि ना आपण हेले दिनर बांधव आपण समस्तंकर मनर कथा बुझे पारंती तेनु बापा रानी आज भगवान को चिंता करी ये वास मध्य बापा वास करिछथि दिन पर दिन आज्ञा अतिबाहित होगा लगी मास पर मास आज्ञा विगत होगा लगी मनर किंतु गोटाए कथा मो गर्भर किए जन्म नब जिते 10 मास 10 दिन संपूर्ण होगा बसी
ହେଇଛି ବାଃ ବାଃ ବାଃ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ସେଦିନ ଋଷି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଗର୍ଭରୁ ମୋର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଜନ୍ମ ହବ ସେ ମାଧବଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବେ ହେଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରତିବଦଳରେ ହଁ। ଗର୍ଭରୁ ମୋର କନ୍ୟାଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ରାଣୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମା ମନର ଦୁଃଖ ହେଲା। ତଥାପି ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ହଁ ମା ମନରେ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ? ମାଲ ଗୋଟେ ମାର ଯଦି 5ଟା ଝିଅ ହେଇଥିବ ସେ ମା ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନା କେବେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ନା କାହିଁକି ନା ମା ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ ମା ସିନା ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି ବୋପା ସମଳା ପଡିବ ତା ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଯିବ। ବଡ ଭାଇ ସିଏ ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କି ମା ହୁଅନ୍ତୁ ମା ହୁଅନ୍ତୁ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ମାର ଆଜିକାଲି ସମାଜ ହେଇଗଲା ମା ଯୁଗ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟାଏ ଝିଅ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅପରେସନ ହେଇପଡ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଝିଅ ହେଲେ ଇଏ ଏତେ ଝିଅ ପାଳିବ କିଏ ଏତେ ଭ୍ରୂଣ କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ଆମ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବାପା ଇଏ ଝିଅଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମିଲାଣି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ହଁ କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ମାନେ ଏତେ କମ ହେଲାଣି ହଁ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ମାତ୍ରା ଏତେ ଅଧିକା ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମାଲ ଆଉ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ନା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ପୁତ୍ର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଜାତିର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କିଣିକି ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ହଁ, ଝିଅ ମ୍ୟାଡାମ ହଁ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ମୋ ମାମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆମ ଗାଁ ମଟର ରିକ୍ସା ବାଲା ବା ନେଇଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଯୋଡ଼େ ପିଲା ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯିବୁନି ମୋ ଭାଇ କୁଆଡେ ନେଇଗଲା କୁଆଡେ ନେଇଗଲା କୁଆଡେ? ଆରେ ନେଇକି ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ନା ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିଲି ମଣ୍ଟୁ ରିକ୍ସା ବାଲା ଫୋନ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରିଦେଲି ସେ ମେଡିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଠଗଡ ସାରା ହୋରି ପଡିଛି ମୋ ମାମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆମ ଗାଁ ମଟର ରିକ୍ସା ବାଲା ନେଇଯାଇଛି ତୁ ଭାଣିଜି ଗୋଟାଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳିଟା କେବଳ କଳି ଝିଅ ବଢଉ ମିଳୁନି ବୋଲି କଥା କହିଲେ ହେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜ ହଁ ହଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ସରକାର କଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା ମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ ହଁ। ଆଜ୍ଞା 10ଟା 11ଟା ଲେଖା ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ ମୋର ପାସ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଇସା ପୁଅ କମ୍ଭୁଆର କିନ୍ତୁ କଣ ମୋ ପିଇସା ପୁଅ କମ୍ଭୁଆର 27ଟା ଛୁଆ ଆଉ କଣ ଟିକେ ହବ ପରା ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ଆଉ ନାହିଁ ବସ ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମାର ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ହଁ 5ଟା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଝିଅ ଥବ ହଁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କରିଦେଲେ ହଁ। କହିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ଦୁଇ 2ଟା ଲେଖେ ଛୁଆ ବାପା କଲେ ଆଜ୍ଞା 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 2ଟା ଯାହା ଯାହା ହଁ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ହଁ। ନା ଗୋଟାଏ ଯଦି ପୁଅ ହଉଛି କି ଗୋଟାଏ ଝିଅ ହଉଛି ମା ଅପରେସନ ହେଇଯାଉଛି ବାସ୍ ବାସ୍ କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ଆଉ ଛୁଆ ଆମେ କରୁନେ ହଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଏଇ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ଏ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ବେଶୀ ଦେଇଦେଲା ବଡ ଭାଇ ନାରୀ ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ ତମେ କହୁଛ ନାରୀ ମାନେ ଅଗ୍ରାଧିକାରୀ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ କୋଉ ନାରୀ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇକି କହିପାରିବ ହଁ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ସବୁ ନାରୀ ମାନେ କହିବେ କୋଉ ନାରୀ କହିବ କିଏ ନ କହିବ କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ନାରୀ ଆଗକୁ ଯାଇଛ ମା ଟିକେ କହିଲ ମା କଣ ଇଏ ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଇଏ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ଏଇଥିରେ ମା ଆମେ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ଯାହା- ନା, ଭୁଲ ଭୁଲ। ଦିନ ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଆଉ ଇଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଁ। ବଜାରରୁ ରାତି 2ଟା ସମୟରେ ଏକାକିନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ଆମର ଇଏ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ବାଲିପାଟପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆଜ୍ଞା ପହଞ୍ଚିବ ହଁ। ନିଜ ଘରେ ସେଦିନ ଜାଣିବା ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ହଉଛି ହଁ କହିପାରିବ କିଏ ଛାତିରେ ହାତ ବାଡେଇ ନାରୀ ମାନେ ରାତି ଯା- ପାହିଲେ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ରାତି ପାହିଲେ ନାରୀ ହତ୍ୟା ହଁ। ତାହେଲେ କିଏ କହିପାରିବ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇଛି ନା ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ଯାଇଛି ହେଲେ ବି ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯାଇନି ଆମ ଦେଶ ପଛରେ ଆମେ ପଛରେ ତଥାପି- ଯୋଉଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହାତ ଉଠେଇବା ଯୋଉଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠେଇବା ଯୋଉଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ମୁଠା କରିବା ସେଇଦିନ ଆମ ଦେଶ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯିବ ତଥାପି ନାରୀ ମାନେ ଆଗରେ ରହିବେ କଣ ଆଗେ ରହିଲେ ଯାହା ଥିଲେ ଥିଲେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଧଇଲେଣି ନାରୀ ମାନେ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠୁ ବସ କରୁଛନ୍ତି କଣ କେମିତି ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଦିନଠୁ ନାରୀ ମାନେ କଲେଣି ଗ୍ରୁପ ହଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ ପୁରୁଷ ମାନେ ହେଲୁଣି ଚୁପ ନାରୀ ରାଜ ନାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ କୋଟୁବଳ ନାରୀ ପ୍ରଜା ନାରୀ ଏସାଇ ନାରୀ ଶେଷାଇ ଆରେ ଏସାଇ ତ ଶେଷାଇ କଣ ମାମୁଁ ଶେଷାଇରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଏ ସଦା ସର୍ବଦା ନାରୀ ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁଥରେ ନାରୀ ମାନେ ଆଗରେ ରହିପାରିବେ କିନ୍ତୁ 2ଟା ଜିନିଷରେ ସିଏ ପଛୁଆ ରହିବେ ସେ 2ଟା ଜିନିଷ କଣ ବସରେ କଣ୍ଡକ୍ଟରଗିରି କରିପାରିବେନି ଏ ମୋ ବସରେ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଝିଅ ପିଲା ଅଛି ଚାପି ଦେବେ ବସ କହିଲେ ଆମ ବାପା ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ନିଶ ଅଛି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ନିଶ ଆରେ ନାହିଁ। ଆମର
କେଶ ଅଛି এই দুইটা জিনিসরে দুর্বল নারী হ্যাঁ বস এইথেপাই বাপা নারী আগকু যাইছি না লো মা নারী আগকু যাই নাহান্তি আমি বহুত পছরে অছে আমি সেইদিন আগকু ଯିବା যেতবেলে আমি সমস্ত এক হবা সেইদিন আমি আগকু ଯିବା যোদিন সমস্ত আমি এক আঙ্গুটি উঠেবা সেইদিন আমি আগকু ଯିବା যোদিন আমি সমস্ত এক মুঠা উঠেবা সমস্ত নিজস্ব গ্রহণ করিবা জনে পরপুরুষ চাইলে আম উপরকু আঙ্গুটি দেখাই পারিবনি জনে পরপুরুষ চাইলে আম উপরকু নজর দেই পারিবনি যে আমকু যোদিন নজর পকাইব যদি গোটাই আঙ্গুটিরে তা আখিকু আমি তাড়িকি আনি পারিবা তাহলে সেই দিন জানিবা আমি আগে আগকু যাইছে আম দেশ আগে আগকু যাইছি আপন বিচার করন্তু মা জনে নারী আগকু যাইଥିଲେ রানী আজ্ঞা মীরাবাই দিনে রাজ্যকু চলাইଥିଲେ রাজ্য শাসন করুଥିଲେ গোটাই আঙ্গুটিরে প্রত্যেক প্রজা মানকু হসাউଥିଲେ তেণু সেই দিন আমি এক হবা ଆଉ ଯୋଉ ଏଇ ଯେମିତି ବର୍ଷାକୁ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ହଇରାଣ କଲା কেবল আজ্ঞা আমি কিছু টঙ্কা পাইগলে বলি আজ্ঞা আমি আগকু পলাইলে না বাপা ভুল ভুল সেইটা কহিবাকু ভুল আজ্ঞা আমি নারী মানকু আগকু সাহস দউছে কোন না আজ্ঞা নারী মানে কହୁଛନ୍ତି আমি টঙ্কা পাউছে বাস মানো সত্য কথা যোটা নারী মানে কହୁছে টঙ্কা পাউছে স্বামী মানকু আউ মানুনি বাস কହୁছে কোন না সুভদ্রা যোজনা টঙ্কা হইগলা মু মাসকু ইয়ে বর্ষকু 10,000 পাইবে আগে আগে 6 মাসকে 5,000 পাইবে মা 6 মাসর টঙ্কা 5,000 ইয়ে বর্ষকরে টঙ্কা 10,000 স্বামীଙ୍କ সহিত সমান করে দেব তাহলে কাহিকি টঙ্কা পাই এতে গর্ব কোন পাই কাহিকি টঙ্কা কোন করিব টঙ্কা কোন করিব जो भलिया स्वामी भली देवतांको आमे सम्मान दउनी टंका नारी की पुरुष दउचे स्वामी को आमे सम्मान दउचे ताहले कह काहार दउतबे आम घर मोते से बासी ये पचार बड़ भाई जने नारी पाई ता स्वामी हेले इहो काल पर काल देवता स्वामी कर सेवा करबा नारी मानकर धर्म बा नारी मानकर कर्तव्य को मा छाती रे हाथ बाडे कहि परिबो धर्म को बजाय रखिछि को मा छाती रे हाथ बाडे कहि परिबो स्वामी कर सेवा करूछि ओहो वर्तमान आज्ञा धर्म मास कार्तिक मास चलीछि समस्त आज्ञा ये बहु वर्षर कोन होइछि आज्ञा हां आज्ञा को कालरू पुराणा गड़गड़िया माली आज्ञा संगा ऊपर पड़ीथब नले बापा भारी तले गलुथब जेमिति कार्तिक मास हबो ताकू आज्ञा आनिकी सेतिरे हसुत भाई कोन सेतिरे आज्ञा पुले तेल पकेकी ताकू भल की घसी दब चिकनिया कर दब बेकेर आज्ञा गळई दब सस्ता सुंदर मोठा आज्ञा टंका 150-200 हळदिया मोठा आज्ञा पिंधी बेकेर गड़गड़िया माली पकेई राति उठिकी 5 भाई एकाठी हेई ना हरे कृष्ण हरे राम निताई गौर राधे श्याम मो मां माने आज्ञा राति उठिबे ये दुआरे चित्ता पकेबे चाहिबे का बाईरे फूल अछि आगो फूल चोरी करी हां एरा को भक्ति की पाई नो मा का बाईरु राति 3टारु निद होबनी राति 3टारु ठेके फूल दाको चोरी करिवे काहे की ना कार्तिक मास शिव मंदिर को नेकी जिबी कि नाही बापा जे घरर देवता को सम्मान दिएनी आमे राति स्वामी को पूजा करूनी आमे राति फूल तोलुनु हमर ताकू बतई देछि दी 4टा बेलु फूल तोड़ी की रखी देउछु से माने कढ़ौरा तोड़ी की रखी देउछु हां सकाळ को फुटी की रहउछि अरे जतरी माइक ना माइक तेणु माँ ये मंदिर को फूल चोरी कर जा दरकार नहीं तुम घर जे देवता सम्मान दियो तांको सेवा करो आमे जदि मुक्ति पाइबा पई इच्छा करूछे आज्ञा प्रकृत रे देवता हेले के छे ना आज्ञा प्रत्येक पिला मानक पई देवता हेले बापा और माँ गोटाए नारी पई देवता हेले मालता स्वामी स्वामी ता स्वामी हेले तार देवता प्रमाण प्रमाण कोन मुनि दिने शकुंतला को विवाह समय विदाई देले आज्ञा आज्ञा डाकिले कहले मालो तते दबा पाई मो पाखरे किछि धन नाही केवल कथा रूपक धन तते मु दे ना बापा कोन कहउछंती बापा आपण मानकर कवि हेले रंगाजी कवि गंगाधर मेहर प्रमाण कले कोन कहिले ना से दिन शकुंतला डाकिले कहले बापा आपण पर मते किछि देबे ना मां मु तते कोन देबी जानि छु मां एते के मो कथा टिके मन रखिथिबु ना बापा कोन आपण कथा मु मन रखिबी ना तो स्वामी हेले तोर इहो काल पर कालर देवता तो स्वामी सेवा सदा सर्वदा करूथिबु ताले केमिति मा स्वामी गुरु स्वामी स्वामी गुरु स्वामी भक्ति
कहले मा तोते मु केवल एतिके बुझेकी कहूची मा आपण माने राति अनिद्रा आई बसिचंदी काहे की पार्लर मा किछि देखिबे बोली ना पार्लर मा किछि शिखिबा पई आपण माने बसिचंदी काहे की आज्ञा आपण माने ए राति के जणे गायिका आनुछंदी 10,000 12,000 टंका दउछंदी कोन बापा केवल गायिका मानकु देखिबा को नाही बापा कथा अछि कहि जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर गाई जानिले गीत सुंदर तेणु मा आमे पार्लर किछि शिखेबा कौन शिखा ना ये केवल नीति शिक्षा स्वामी हेले आमर इहकाल परकाल देवता स्वामी को सेवा करवा नारी मानकर धर्म नारी मानकर कर्तव्य माँ करुच नाई करुच माँ ताले कौन धर्मटा कहलो कौन हाँ स्वामी को सेवाटा बड़ भाई केमिति करिवो से सेवा उठी गलानी सेई मेहर को आगे पुनर्बार आ उठा पद आलो कहले कौन कहले ना स्वामी को भोजन ये पर तू भंजेबो स्वामी को भोजन पर तू भंजेबो सोई बुदाय ना सोई बुदाय ना स्वामी को रेदा संगी बापुर बार स्वामी को पड़ी जाउची दीदी यहाँ कहूच ये अमिताभ बच्चन को जय पर्दा पर्दा फुटे की आउची बस से स्केल पड़िला तो कहला आज्ञा स्वामी को भोजन पर तो भंजीबू मा सोईबू स्वामी खाई सारिबा पर स्वामी को ओइठा खाउच नहीं हाँ स्वामी जदि गाँव आज्ञा गोटे सभा चली आम बालीपाटपुर ग्राम आज्ञा वर्ष को गोटा थर पाला हम कार्तिक पूर्णिमा बोईत बंधाण गाँव आज्ञा मीटिंग हम जदि बापा आज्ञा 12टा राति आसला बेलू हम माँ आज्ञा उठुब 12टा राति जाए कहीं अनेक बैठे मत भोक होलानी कौशाल आज्ञा भात को बाढ़ी दब ताकू घोड़े घाड़ी आज्ञा भाड़ी तले थईदब माँ लो खाई शोई पड़ अनेक बैच मा केते बेले आसीबे स्वामी आमे खाइबु स्वामी खाई सारला परे स्वामी आसीबे जदि कबाट बाड़ेबे होय के सुबुची ये खाइबा काई ना हेटी बढाई की थुआ छि मते निद लागिलानी मु पुनी राती उठिले फूल तोलिबी दुआरे चित्ता देबी मंदिर जिबी तमे आनी की खाई दियो आ केते छोपरा हो तमे त नई दिले पुनी निज हाथ रे रांधी खाउथलो नहीं तेनु आज्ञा स्वामी बाढ़ीबे खाइबे आज्ञा सोइबे बासन के बाजिबे ना आगे बासन पड़ी थबो ना लो मा राती रो ओइठा संखुडी केबे राती रो बासन ओइठा पके की रखिबोनी नाही 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 राती होउ स्वामी पिला खाई सारिबे तमे खाइबो बासन को धोई की सोइबो ओइठा पकेले घर अमंगल हुए घर सब बेले असंतुष्ट सृष्टि हुए घर सब बेले कलह सृष्टि हुए तेणु से भूल केते बेले करबनी नाही 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 तेणु हे मोर ज्ञानी समाज से दिन